खुशी, ताल में हर नमी, ताल से जिंदगी, ताल से बंदगी, तो झूम ले नाच ले, ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल, रिदम ताल से ताल। कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी खुशबुओं की तरह गुलों से उड़ते हैं। ये जमाने की कैंचियां हमें खाक काटेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार एंड वेलकम। रिदम ताल से ताल जूनियर की टीम की तरफ से मैं आपकी एंकर दिबुलिनासी बख्शी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको जान के ये खुशी होगी कि हम यहाँ पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल्स तक। तो क्वार्टर फाइनल्स काफी कंपेटिटिव होंगे। द कंपटीशन विल बिगिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक्चुअली। पिछले कुछ एपिसोड्स में आप सबने देखा होगा कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने किस तरह शानदार और दमदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पर अब जाके देखना है कि कितने होनहार और कितने स्मार्ट है वो, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस शो। हमारे जजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं हमारे जजेस के पास जो ऑलरेडी विराजमान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अभिनंदन सलवाल, हु इज अ ग्रेट कोरियोग्राफर ऑफ असम। प्लीज वेलकम मिस्टर अभिनंदन सलवाल, हु इज पॉपुलरली known as a Vixie. Also, we have with us one of the noted artists and co-dancers of Assam, Miss Shilpi Shikha Devi. Please welcome her. Dear friends, it is said that variety is the spice of life, and that applies to every form of art. With this aim in mind, let's call upon Gargi Gohai from Dibrugarh. कोमल काया की मोह माया, पुनव चांदन नर
छबीदार सूरत दे कन्नी जन्नू हीर कन्नी नार गुलजार। गार्गी, आपको पता है गार्गी एक अप्सरा का नाम था? आप भी एक अप्सरा ही लग रही है, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा। इतनी सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस। चलिए जजेस से पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा। গাৰ্গী সঁচাই তোমাক অপ্সৰা যেনে লগা হৈছে। খুব ধুনীয়া হৈছে ডান্সটো, এনাৰ্জি আৰু লাগিব, আৰু ষ্টেপছবিলাক ক্লিন হ'ব লাগিব, ক্লিন হ'লে তোমাক ভাল লাগিব, ঠিক আছে? আৰু অপ্সৰা কৰি থাকোঁতে খুব ভাল লাগিছিলে। নেক্সট পইণ্টটো অলপ গানটো যদি তুমি চেঞ্জ বাইচান্স নকৰিলা হ'লে দেন আৰু ভাল হ'লহেঁতেন, ঠিক আছে? তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন গৈ আছিলে ন তাতে, ন ছোৱালীত অলপ এক্সপ্ৰেশ্যন কৰিছিলে, তো এইটো নেনো মিলাত তো মেইল ভইচ, তো তুমি এক্সপ্ৰেশ্যন দিব পৰা নাই তাক, গানটো গাব পৰা নাই, ঠিক আছে? তো বেছি নকওঁ, মোৰ ফালৰ পৰা 13। গাৰ্গী, খুব ভাল লাগিছে, আৰু তোমাৰ অৰ্নামেণ্টছৰ পৰা ড্ৰেছলৈকে গোটেইখিনি বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, ঠিক আছে? তোমাক এতিয়া লাগে এক্সপ্ৰেশ্যন, অ'কে? ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ঠিকেই আছিলে, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অহাৰ লগে লগে ড্ৰপ হৈ গ'ল। সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা, আৰু মাজে মাজে কি হৈছে তোমাৰ লুকছটো ডাউন গৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো একচুৱেলি লাউড হোৱা নাই। প্ৰব্লেমটো গম পাইছা ন ক'ৰবাত? আৰু ক'ৰবাত মাজত তাৰমানে দুখন হাত তুমি ইউজ কৰিব লাগে, এখন হাত ইউজ কৰিলা, এখন হাত তোমাৰ এনেই থাকি গ'ল। সেইটোত অকণমান মন কৰিবা, ঠিক আছে? হাঁহিটো কণ্টিনিউ কৰিলে বেছি ধুনীয়া দেখি, হয় নাই? হাঁহিলে আমাক বেছি ভালহে দেখি, হাঁহি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আকৌ। চ' মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ 13। 13 and 13, that is 26 out of 40। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी सर ने कहा था कि यू नो एनीबडी कैन डांस, लेकिन द डिफरेंस लाइज इन स्टाइल, द डिफरेंस लाइज इन द क्लैरिटी ऑफ एवरी स्टेप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रखिएगा फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस wherever you perform here or anywhere else. Okay, all the best. Thank you. And our next contestant is Bhavishka Barwa from Dibrugarh. বসন্তৰ জাননী কেতে কিৰবিননি ও ধুল পেপা গগনাৰো মা এ ধুল পেপাৰ মাথুনি এ ৰব মই নোৱাৰো বিহু বিহু লাগিছে গা বাহৰে আগতে মোৰ জান দেহা পৰিনো কামে চৰাই উভতি ঐ খুটিলে পাখি গাতে দুই জ্বলিছে মোৰ জান দেহা সৰিয়হ হৈ ফুটিছে
হাঁহিবলৈ কোনে তোমাক শিকালে মিচিকি হাঁহিৰে আমাক মোহিবলে আজি আমাক মোহিবলে আজি নাচা সুৰানো মায়ৈ কাহৰে কাহিখন হাততে লৈ তেহে দেখিবলৈ ভালে নাও তেহে দেখিবলে ভালে নাও নাচা সুৰানো মায়ৈ কাহৰে কাহিখন হাততে লৈ তেহে দেখিবলে ভালে নাও তেহে দেখিবলে ভালে নাও লালৈ লুই তোৰ শুৱনি লালৈ কহুৱা জাৰণি লালৈ কহুৱা জাৰণি লালৈ চাপৰিৰ শুৱনি লালৈ এনেনো শুৱনি লালৈ আমাৰে নাচনি লালৈ আমাৰে নাচনি লালৈ নচুৱা ভাবিষ্কা সঁচাকৈ তোমাক দেখি সঁচাকৈ যে গাত বিহু বিহু যেন লাগিছে জানানে पर ये आपके दांत कहाँ है कौन ले गया ओके सच अ ब्यूटीफुल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चलिए चलते हैं हमारे जजेस के पास पूछ लेते हैं ভাবিষ্কা খুব ধুনীয়া লাগিছে তোমাক দাঁতকেইটা নাই কাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগিছে और दुनिया लगे से एग्जैक्टली স্মাইল কৰিছা কাৰণে ঠিক আছে এনেও বিহু নাছিলে চব ছোৱালীকে ভাল লাগে চব ড্ৰেছ ছোৱালীকে পিন্ধিলেই ভাল লাগে Very true. যেনেকৈ নাচক লাগিলে লাহে লাহে নাচক স্পীডতে নাচক ত' বেছি নকওঁ মোৰ ফালৰ পৰা 10 10 out of 20 okay ভাবিষ্কা ভালটো লাগিল বিহু কিন্তু আৰু অলপ এক্সাইটমেণ্ট লাগিছিল নেকি বিহু হিচাপে হয়নে অকণমান লাগিছিল আৰু হাঁহিটো খোলাকৈ দিলে আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন ঠিক আছে আৰু এটা কথা মন কৰিবা বিহুত আমি গেৰুৱা কেতিয়াও উঠাই নানাচোঁ ঠিক আছে এইটো নুঠাবা অ'কে একচুৱেলি বিহু আমি মকৰা খোজত যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেই বিহুটো শেষ কৰাটো ভাল ঠিক আছে চ' মোৰ ফালৰ পৰা 12 okay 10 and 12 that's 22 out of 40 Hi, मुझे dear. पता no hi dear तार অকমান লাজ পাইছে actually একো নাই তোমাক বেছি ধুনীয়াহে দেখিছে বেছি মৰম লাগিছে আৰু বেছি মৰম লাগিছে 22 out of 40 not bad okay Bhavishka all the best thank you so much thank you और अब बुला लेते हैं डिब्रूगढ़ की अनुषा सरकार को मैं रुठिया यार मनवांगी हर चिल मन फूक जलावांगी जद पत्थर रांझा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी तद मैं
किसको मनाने चलिए आप? बड़ा ही प्यारा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा लगा, स्पार्कलिंग ऑल ओवर. थैंक यू सो मच. हाउ यू फीलिंग? I'm feeling good. You're feeling good. We are feeling great. Okay, let's ask our judges how they feel about your performance. অনুষা Yes, sir. আচ্ছা আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ লাগিব আৰু এনাৰ্জি লাগিব আৰু ষ্টেপছবিলাক আৰু নতুন মডুলেশ্যনবিলাক নতুন, ঠিক আছে, ষ্টাইলছবিলাক নতুন. এটা কথা জানানে, নাচিব চবেই জানে, এনিবডি কেন, চবে নাচিব জানে আৰু চবে শিকাব জানে, চব কৰিব জানে, কিন্তু এটাই প্লাছ পইণ্ট ষ্টাইল. সেইটোৱে মানে পাৰ্ট কৰে বস্তুটো. তুমি তোমাৰ এটা ষ্টাইল থাকিব লাগিব ডান্সটো, দেই, ঠিক আছে? আৰু অলপ এনাৰ্জি দিয়া, আৰু অলপ এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া, ঠিক আছে? মোৰ ফালৰ পৰা 10 out of 20. मैं आपके साथ इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ. Anybody can dance. मैं भी डांस कर लेती हूँ. हाँ हाँ The difference is style. Okay, let's ask Shilpi Shikha madam. অনুষা, Yes, ma'am. ভালটো লাগিলে, তোমাকো ভাল লাগিছে, ভালেই. কিন্তু কি হৈছে জানা, তুমি যে মাজত ষ্টেপছবিলাক যে মনত কৰি আছা, ধৰা পৰি গৈছে. প্ৰেক্টিছ ভালকৈ কৰিবা, তেতিয়া ঠিক হৈ যাব. অ'কে? আৰু গানটো ফিল কৰিব ট্ৰাই কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ ষ্টেপছৰ ওপৰত তোমাৰ মনত পেলাবলৈ প্ৰয়োজন নহয়, ঠিক আছে? আৰু এনাৰ্জি লেভেলটো অকণমান কমি আছে, সেইখিনি আৰু লাগিব. প্ৰত্যেকটো বস্তু পাৰফেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিবা. অ'কে? চ' মোৰ ফালৰ পৰা 11. 11 and 10, that's 21 out of 40. Have you understood that you need more practice and more energy? So you don't have to remember your steps. They should be there on your fingertips. Or maybe on your toe tips. और इसी के साथ बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को, नांग यकथम चावलुंग फ्रॉम डिब्रूगढ़.
मोहे रंग दो लाल यकथम चावलू यू लुक सो प्रिटी टुडे इतनी सुंदर लग रही हैं आप रंग दो सफेद एकदम सफेद इसलिए सफेद हाँ यस 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 वेटिंग फॉर द रेड कलर टू बी थ्रोन ऑन हर शी इज लुकिंग सो प्रिटी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है एकदम अप्सरा लग रही है आप ओके लेट्स आस्क आवर जजेस कैसे लगे परफॉर्मेंस ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাক ঘৰত কি বুলি মাতে আৰু रश्मि ৰশ্মি বুলি মাতিম হা ইমান লম্বা চোলা নাম নেমাত নামটো খুব ধুনীয়া তোমাৰ কিন্তু আমি কওঁতে কওঁতে বহুত দেৰি লাগি যাব তো সেইটো কাৰণে ৰশ্মি খুব ড্ৰেছটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ ড্ৰেছটো খুব ধুনীয়া হৈছে এইটো ড্ৰেছ ৱাও হা চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া হৈছে ড্ৰেছ আৰু তোমাকো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ড্ৰেছটো ঠিক আছে এনেকি চ' আৰু অলপ ক্লিয়াৰ লাগিব কিছুমান সৰু সৰু মুদ্ৰা আমি যিটো হোৱা নাই তোমাৰ পৰা সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে পোষ্টাৰ্ছবিলাক যেনেকৈ ৰখা পোষ্টাৰ্ছবিলাক ৰখিছোঁ যেনেকৈ ৰখিব লাগিব তেনেকৈ ধৰণৰ ন তো সেইটো কাৰণে তোমাৰ মুদ্ৰাবিলাক ভাল লাগিব তোমাৰ আইচ লেভেল তোমাক দেখাত কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগে চাব লাগিব নিজে নিজে ঠিক আছে তো মোৰ ফালৰ পৰা 14 Thank you. 14 out of 20 okay ৰশ্মি কি হ'ল কাব্যা কৈ বাত নাই মোৰ ভাল লাগিলে তোমাক হা মানে তোমাৰ ডান্সটো খুব ভাল লাগিলে এক্সপ্ৰেছনৰ আৰু অলপ প্ৰয়োজন হাঁহিটোৰ প্ৰয়োজন মই গম পাইছোঁ তোমাৰ গা বেয়াৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈ আছে সেইখিনি মেইনটেইন কৰিবা বেলেঞ্চটোত মন কৰিবা ঠিক আছে বেলেঞ্চটো হোল্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অ'কে মই বিশেষ একো নকওঁ মোৰ ফালৰ পৰা 14 14 plus 14 that's 28 congratulations Rashmi so next time if we meet can we call you Rashmi Yes. अगर मुलाकात होती है तो आपको रश्मि ही बुलाएंगे बड़ा ही प्यारा नाम है और बहुत प्यारी है आप थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट Bye bye. बाय প্ৰিয় দৰ্শকসকল আৰু এতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ স্নেহা সোণোৱালক श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कज नाभाय नमः पङ्कज मालिने नमः पङ्कज नेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घाये वसुदेव सुतं कृष्णं कंस सनूरा मर्दनम् दैवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नासे गोपाल ग्वाली पराते नासे गोपाल ग्वाली पराते नासे सरल सलाई नुपुर बजाई मधुर मधुर हाहे गोपाल ग्वाली पराते पीत धोती कोती कसोनी कसिया पीत धोती कोती कसोनी कसिया गो पासुला हे सावे बाले कर भाव देखाई कानाई गोपीर मन भुलावे गोपाल ग्वाली पराते नासे गोपाल ग्वाली पराते दूधी बिकी आही শুনিল গোৱালি হৰি নাচি বৰ কথা পহাৰ পেলাই লগৰন্তে যাই কৃষ্ণ কবেৰিলা তথা গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে কবে গোপী মিলি বাৱে হাত তালি ফুলে ভাল কৰি নাচা হাতে তাৰ খাৰু দিব চিনিলাৰু বাপু পুৰি তোৰ বাঞ্চা গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে গোপীৰ বচনে বৰ লোভ পাই গোপীৰ বচনে বৰ লোভ পাই নাচল নানান ভাৱে কহয় মাধৱ আন গতি নাই ভজ গোবিন্দৰ পাৱে গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে গোপাল গোৱালি পাৰাতে सरल सलाई नुपुर बजाई मधुर मधुर हाहे गोपाल नाचे प्राण गोपाल गोवाली पाराते नाचे আমাৰ চেনেহৰ স্নেহা Sneha. स्नेहा ताकि कोई स्नेहर स्नेहा बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप और आपके इस डांस परफॉर्मेंस ने पूरे वातावरण जो है पूरे माहौल को पवित्र और शुद्ध कर दिया एंड वी फेल्ट सो मच एट पीस आपको कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है पूछ लेते हैं हमारे जजेस को उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस স্নেহা খুব ধুনীয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমাৰ কষ্টিউমটো খুব ধুনীয়া হৈছে চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া হৈছে কষ্টিউমটো আৰু তোমাকো দেখাত ধুনীয়া হৈছে কষ্টিউমটোৰ লগত ঠিক আছে আৰু মুদ্ৰাবিলাক যিটো আমি কৰোঁ ন তো সেইবিলাক অলপ ক্লিয়াৰ আৰু অলপ কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্টাইল আমি একদম ফিনিছ নোহোৱালৈকে আমি এইটো কৰিব নালাগে কেতিয়াও ঠিক আছে আৰু শিকোঁতো অলপ ভালকৈ মন দি শিকিবা আৰু ভাল হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে চ' মোৰ পৰা 15 out of 20 that's very good স্নেহা কষ্টিউমটো বিৰাট বেছি গৰ্জিয়াছ হৈছে বিৰাট ভাল লাগিছে কষ্টিউমটোৱে তোমাক আৰু গানটোৰ লগতো বহুত ভালকৈ মেচ কৰিছে ঠিক আছে কিছুমান ষ্টেপছ আৰু ক্লিয়াৰ হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন স্পেচিয়েলি মই কওঁ তোমাক
কমলা পংকজৰ যিটো আছিলে সেই ৱৰ্ডটোত পংকজা ন তুমি এইটো কৰিছা কৰি উঠি পেলাই যে কৰিছা ন এইটো জাষ্ট খোলাৰ পৰা হ'লে আৰু ভাল লাগে কাৰণ টাইম আছিলে যথেষ্ট তাত কমেও 4-5 ছেকেণ্ডছমান আছিলে হা তুমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন জলদি জলদি কৰি দিছা নেকি হা সেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অ'কে ত' মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ 16 Wow, 15 plus 16, that's 31. How are you feeling? Very nice. Very nice. বহুত ভাল লাগিল আৰু সত্ৰীয়া is a traditional dance of Assam, a classical dance of Assam and one of the most beautiful and graceful dances of India. তোমাকো আজি বহুত graceful লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে thank you so much thank you नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं सोच को बदलो किनारे बदल जाते हैं कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे तो दोस्तों चलिए बुला लेते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को नयनिका कत्यान बोरा शिव सागर से নীল যমুনার বুকুতে আজি জীবনে যে হার ও কানু তুমি আসা হৃদয়ে হৃদয়ে কানু তুমি আসা হৃদয়ে হৃদয়ে রাধায় বাতকে রজনী পুয়ার নীল যমুনা বুকুতে আজি জীবনে যে হার লহরের কই যায় মরমর শেষ নাই জীবনে বিসারে যা তুলনা জানায় লহরে কই যায় মরমর শেষ নাই জীবনে বিসারে যা তুলনা জানায় তুমি এহে কানু সপোন হৈ ৰলাহি আকাশৰে জোনা পলক হৈ ফুলাহি সানিলাহি তুমি তাতে আবিৰ কামনা নুপুৰৰ ৰুণু ঝুনু উতলা দুয়োটি পাৰ তোমাকে ধিয়াই নীল যমুনাৰ বুকুতে আজি জীবনে যে হার
জীবনে যে হার পায় ও কানো তুমি আসা হৃদয়ে হৃদয়ে কানো তুমি আসা হৃদয়ে হৃদয়ে রাধায় বাতো কে রজনী পুয়া নীল যমুনার বুকুতে আজি জীবনে যে হার পায় জীবনে যে হার পায় জীবনে যে হার পায় Nayanika, what a superb combination of Bharatnatyam, Kathak and Khatriya. Bharatnatyam, Tamil Nadu, Kathak, northern part of India, and Khatriya of our very own Assam. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. आप आज बहुत सुंदर भी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं. तो हमारे जजेस के पास चलते हैं. आप सबको पता होगा शायद कि जजेस आर मार्किंग यू ऑन अ स्केल ऑफ 20 ईच. ओके, तो अविक्सी सर वो भी आपको 20 में मार्क करेंगे और मैडम शिल्पी शिखा मैम विल ऑल्सो मार्क यू आउट ऑफ 20. तो चलिए पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस. ओके, নয়নিকা খুব ধুনীয়া আছিলে তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ. সৰু সৰু কিছুমান ভুল হৈছে, যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন, যিটো ক্লাছিকেল ছেমি ক্লাছিকেল গানত যিটো লয় লাখ বুলি কওঁ ন, যিটো স্মুথনেছটো মুদ্ৰা ক্লিয়াৰ যিটো, সেইটো তোমাৰ অলপ অলপ আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে. ঠিক আছে, এনাৰ্জি লেভেল আৰু অলপ লাগিব. ঠিক আছে, তো প্ৰেক্টিচ খুব কৰা. এই সৰু সৰু নোটছবিলাক তুমি একদম ক্লিয়াৰ কৰা, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হ'ব. ঠিক আছে, তো মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক 12. 12 out of 20 from Aviksi. Okay. নয়নিকা খুব ভাল লাগিলে. বাট তুমি সৰু সৰু যিবিলাক বিট আছে ন গানটোৰ, মানে আমি যিবিলাক ধৰোঁ জাষ্ট লাইক 1 2 3 এণ্ড 1 2 3 যে কৰোঁ, তুমি চাৰিটা বিটত ধৰিছা, 1 2 3 4 1 2 3 4টো কৰিছা. ত' এই বিটকেইটা ভালকৈ ধৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. ঠিক আছে, মানে ক'ৰবাত কি হৈছে বিটৰ বাহিৰত গুচি গৈছে ক'ৰবাত হা. চ' সেইখিনি ভালকৈ ট্ৰাই কৰিবা, হোল্ড কৰিব. আৰু আমাৰ আছে অকণমান লহৰ কমি আছে হা, যিটো লয়লাস আমাক লাগে সেইটো অকণমান কমি আছে. চ' সেইখিনি ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. ঠিক আছে, মই তোমাক দিছোঁ 10. 10 and 12 out of total out of 40 you have secured 22 out of 40. कैसा फील हो रहा है? अच्छा. थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए. थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत. यू हैव कम टू नो व्हाट आर योर मिस्टेक्स, है ना? थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और लगन एंड कंसंट्रेशन, डिवोशन. ओके, थैंक यू सो मच नयनिका. थैंक यू. প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আৰু এতিয়া ষ্টেজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা ৰীতিশা গগৈক. मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए चावरे. मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे
जैसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाबरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बुंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेख सा लग जाए, मैं चल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमीन पे लगे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। रंग में तेरे नैनों की छाँव रे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। वाह रितिशा, व्हाट अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा लगा? यू आर स्पार्कलिंग एंड ग्लिटरिंग एंड ब्यूटिफुल, है ना? बहुत सुंदर लग रही है। एंड टू टॉप दैट ऑल, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना है एंड आई सिंपली लव लिसनिंग। मुझे खुद नाचने का मन करता है, पर यू नो आई कांट डांस, मुझे तो डांसिंग आता नहीं है। चलिए फ़िलहाल तो जजेस से जान लेते हैं उनकी राय। মোৰ খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, বাট ক'ৰবাত ন তোমাৰ লুকছটো ন অলপ ডাউন হৈ আছে, ঠিক আছে? সেইটো সদায় আই লেভেলত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা হা, ইমানকণত তাতকৈ ডাউন হ'লে ন দেখাত বেয়া দেখি, ঠিক আছে? বাকী আজিতো খুব ধুনীয়া দেখিছে, কথা কি হা? বাকী ঠিক আছে, বাট ষ্টেপছ ৰিপিট হৈছে। সেইটো একচুৱেলি তোমাৰ প্ৰব্লেম নহয়, তোমাক যিয়ে শিকাইছে ন তেখেতৰ প্ৰব্লেম। অ'কে, তেখেতক ক'বা বোলে আগলৈ যদি হয় মানে ছেইম ষ্টেপ ৰিপিট নকৰাটো ভাল, ঠিক আছে? অ'কে, মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ 11 out of 20। 11 out of 20, okay. ৰিতিশা, কষ্টিউমটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আচ্ছা, বহুত প্ৰেক্টিচ লাগিব, পূৰা এনাৰ্জি লেভেল আৰু বহুত কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। তুমি যেতিয়া যিহেতু তুমি বহুত ক্ষীণমিন, তো উৰি থাকিব লাগে তুমি। মইতো ভাবোঁ ক্ষীণমিনবিলাক উৰি থাকিব লাগে, মোৰ নিচিনা অকৰাবিলাকে বহি থাকিব লাগে। এনেই বহি আছোঁ মই ইয়াতে, ঠিক আছে? তো লাইক আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ কৰা, ডান্সবিলাক আৰু ষ্টেপছবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমাৰ স্পীড। 4th বিটটো যিটো আমি 4 নম্বৰ বিট বুলি কওঁ, সেইটো মানে আমাৰ ফিনিছ নোহোৱাকৈ তুমি দেন ইউ নেক্সট ষ্টেপ তুমি আৰম্ভ কৰিছা। পূৰা পলিছ কৰিব লাগিব, জোতা পলিছ যেনে চিকচিকাই থাকে, চিকচিকাই থাকিব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। Just like her glittering dress, the sure. performance should be as glittering, as beautiful as your dress. Of course. Okay. That was what even I was wondering. Her dress is literally sweeping across the floor. So, মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক 12. Thank you. Okay, 11 and 12. How much is it? 32. 32. Sure, it's 23.
No problem, sweetie. Okay, all the best. You have come to know what are the things that you're missing. थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जस्ट इम्प्रूवमेंट और एनर्जी लेवल थोड़ा और ज़्यादा चाहिए और मैम ने जैसे कहा है आपसे कि आपका आई लेवल थोड़ा सा डाउन है वो थोड़ा इम्प्रूव करना है ओके एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू रितिशा थैंक यू And with this, we come to the end of today's episode. We shall meet again in the next episode with lot more dance performances. So, dear friends, keep watching Rhythm Tal Se Taal Junior. क्योंकि जो करे अपने बच्चे से प्यार, वो रिदम ताल से ताल जूनियर से कैसे करे इनकार. Thank you. Namaste.